2D शेप ड्राइंग। और ये कलर कैप की मदद से हम कलर्स नेम सीखेंगे। ग्रीन कलर, पैरोट कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर और ब्लू कलर। ये कलर कैप है, इसे हम कलर नेम सीखे। अब हम सीखेंगे शेप ड्राइंग। ये ब्लैक पेन से हम शेप ड्राइंग करेंगे और उसमें कलर भी करेंगे। स्टार, स्क्वायर, हार्ट, पेंटागन, सर्कल, एंड ट्रायंगल। अब हम इसमें कलर करेंगे। येलो कलर, स्टार, येलो कलर, स्टार, रेड कलर, हार्ट, रेड कलर, हार्ट शेप, ग्रीन कलर, स्क्वायर, ग्रीन कलर, स्क्वायर, ब्लू कलर, पेंटागन,
Blue color, pentagon. Orange color, circle. Orange color, circle shape. And brown color, triangle. Brown color, triangle. Yellow color, star. ये yellow color. Green color, square. ये green color. Red color, heart. ये हमारा red color. Blue color, pentagon. ये blue color. Orange color, circle. Orange color. And brown color, triangle. Brown color. Thank you for watching the video. Bye bye kids.